Hola, bienvenidos a la tercera sesión de nuestra serie para los grupos de vida llamada Procesos que dan resultados. Hello and welcome to the third session for life groups that is called A Process That Makes Changes. Esta semana vamos a trabajar en la segunda parte del concepto que trabajamos la semana anterior. This week we're going to work on the concept that we worked on last week. La semana pasada estudiamos que el primer paso que debía tomar Abraham en su proceso de vida era dejar. Last week we talked about how Abraham had to take the first step and that was to leave. Y dijimos que Dios le dijo que tenía que dejar sus raíces. And God told him that he needed to leave his roots behind. Básicamente le dijo que tenía que dejar tres cosas. He basically told him that he needed to leave three things. Deja tu tierra o tu país. Leave your land or your country. O sea, estamos hablando de su cultura. We're talking about his culture. ¿Verdad? Y en esa cultura se incluye la religión. And in that culture includes religion. Y ustedes estudiaron la semana pasada las características de ese lugar Ur, donde vivía Abraham con sus padres. And last week you studied the characteristics of that place Ur, which is where Abraham lived with his parents. Le dijo, deja tus parientes. He told him, leave your relatives. O sea, sus familiares. His kinsmen, his estamos hablando de todas las tradiciones, costumbres familiares. We're talking about traditions, customs, things like that. Que en el caso de su familia, that in his family's case, estaban contaminadas por la cultura y el ambiente de ese lugar Ur donde ellos vivían. They were polluted by the culture and the atmosphere of the place Ur where they lived. Y también le dijo que debía dejar a sus padres. And he also told him that he needed to leave his parents. O sea, la cultura matrimonial. Meaning the marriage culture. O sea, estamos hablando de esas dinámicas matrimoniales. We're talking about the marital dynamics. Que el padre de Abraham y los ancestros o antepasados de Abraham tenían. That Abraham's parents and his ancestors had. Que posiblemente no eran parte de la voluntad de Dios para las siguientes generaciones. That were possibly not part of the will of God for the future generations. Ahora, en Génesis 12:4. In Genesis 12:4. Dice lo siguiente. It says this. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. So Abram went as the Lord told him to go, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Harán. Entonces, aunque Abraham vimos que actuó inmediatamente después de que Dios le dijo que tenía que salir. Even though we saw that Abraham acted as soon as the Lord told him to leave. La Biblia dice, nos da un detalle interesante. The Bible gives us a very interesting detail. Y es que su sobrino Lot se fue con él. That was that his nephew Lot went with him. Ahora, aquí hay un poquito de historia. We have a little bit of history Ustedes here. En las lecturas asignadas como tarea leyeron Génesis 11 del 27 al 32. As part of the homework, you guys read Genesis 11, 27 through 32. Ahí nos cuenta un poquito el contexto de Abraham. And that tells us a little bit of the context of Abraham. Y dice que Terah, el padre de Abraham, tuvo 3 hijos. And it says that Terah, Abraham's father, had 3 sons. Abraham, Nahor y Harán. Abram, Nahor, and Haran. Ahora, recuerden que los nombres de la Biblia cambian dependiendo de la versión que estén usando. Remember that the names in the Bible change depending on the translation that you're using. Yo estoy usando la nueva versión internacional. He's using the New Living Translation. Entonces, in the CSB. Terah tuvo 3 hijos. So Terah had 3 children. Abraham, Nahor y Harán. Abraham, Nahor, and Haran. Nahor, el padre de Lot, murió en Ur de los Caldeos. Nahor, Lot's father, died in Ur of the Chaldeans. Ahora, en algún momento, Terah, el padre de Abraham, at some point Terah, the dad of Terah, Abraham's dad, salió de Ur rumbo a Canaán con su hijo Abraham y con su nieto Lot. Left Ur from Canaan with his son Abraham and his grandson Lot. Entonces pareciera que Terah sintió la necesidad de hacerse cargo de su nieto luego de la muerte de su padre Nahor. So it seems that Terah felt the need to take charge of his grandson Lot after the death of his father. Ahora, aunque el destino final de ese viaje de Terah era Canaán, although the final destination of Terah was Canaan, cuando llegaron a Harán se quedaron viviendo allí. When they arrived in Haran, they stayed there. Y es ahí en Harán donde Terah muere. And that is where Terah dies. Ahora, Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Y aquí es donde viene el detalle importante. And here we have an interesting detail. Aunque su padre Terah ya había muerto, even though his dad Terah had already died, parecía que las raíces culturales de ese lugar, de Harán,
que era un pueblo pagano, it appeared that the cultural roots of that place, Y- was a pagan place, y las raíces familiares and the family roots de idolatría of idolatry habían permanecido en esa familia. had remained in that family. Los historiadores creen Historians believe que la razón por la cual Terah, el padre de Abraham, se quedó en Harán that the reason why Terah, Abraham's father, stayed in Haran fue porque se adaptó a las costumbres babilónicas o paganas de ese lugar. is because he adapted to the Babylonian lifestyle or pagan lifestyle of the place. Entonces, de hecho, en algunas traducciones de la In Biblia, fact, some translations of the Bible, dice que Abraham se llevó a Lot con él. it says that Abraham took Lot with him. En otras dice que Lot se fue con él. In others, it says that Lot went with him. Seguramente Abraham permitió que Lot se fuera con él It's possible that Abraham just allowed Lot to go with him porque él sintió la responsabilidad de hacerse cargo de su sobrino, because he felt the need to take care of his nephew, cuyo padre había muerto. whose father had died. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. We don't know exactly what happened. Pero en cualquier caso, But in either case, la pregunta que uno se hace es esta. the question that you ask yourself is this. ¿Fue un error que Abraham se llevara a su sobrino Lot con él? Was it a mistake for Abraham to take his nephew Lot with him? Ahora, ustedes hicieron un ejercicio de leer básicamente la historia de Lot. You did an exercise where you basically read Lot's story. Entonces no vamos a leer los pasajes, So we're not going to go over the passages. solo los voy a mencionar, I'm just going to mention pero them. voy a hacer un resumen de la vida de Lot But I'm going to make a summary of Lot's life para ver si fue un error o no que Abraham se lo llevara. to see if it was a mistake or not for Abraham to take him. En el capítulo 13 de In Génesis, chapter 13 of Genesis, la Biblia nos muestra que hubo un conflicto the Bible shows us that there was a conflict entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. between the shepherds of Abraham's cattle and Lot's shepherds. La razón era que debido a la gran cantidad de posiciones no podían vivir juntos. The reason was that due to the amount of possessions, they could not live together. Esto refleja una actitud de Lot, This reflects Lot's attitude. porque a pesar de que su tío se había hecho cargo de él, Because although his uncle had taken care of him, él se mantuvo su independencia he remained independent con sus bienes, with his con wealth, sus with his propiedades, things, with his property, con su ganado, with his cattle, y simplemente, o en vez de simplemente ser una sola familia. instead of just simply being one family. Decir, mi tío me sacó de ese lugar, To say, my uncle got me out of that voy a place, ser parte de su familia. I'm going to be a part of his No, family. Lot mantuvo una separación. Lot remained separate. Abraham en ese conflicto, Abraham escoge mantener la relación. In that conflict, Abraham decides to maintain the Él le relationship. dice, Lot, no es necesario que peleemos por esto. He tells him, Lot, we shouldn't be fighting about this. Mejor evitemos un conflicto familiar. Let's avoid a conflict in the family. Entonces, Abraham le dice a Lot, tú escoge la tierra. So Abraham tells Lot, just pick the land. Si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. If you go to the east, I'll go to the west. Si te vas para el norte, yo me voy para el sur. If you go to the north, I'll go to the south. Y una vez más, Lot manifiesta su actitud, And Lot manifests his que attitude, era egoísta, which was selfish, avara, pensando solo en él, where he was just thinking about himself. al escoger la mejor tierra. When he chose the best Él land, escogió la mejor tierra he chose the best land, y básicamente le dejó la peor tierra a Abraham. and he left the worst land to Abram. Lot revela sus valores morales Lot reveals his moral values cuando él escogió esa tierra, when he chose that porque land, cuando se va, because when he leaves, se estableció en esa tierra, he established in pero that land. poco a poco, But little by little, dice la Biblia, the Bible que says fue moviendo sus that tiendas he moved his hasta tents llegar a Sodoma until he got to y Sodom Gomorra. and Gomorrah. Y todos sabemos que Sodoma y Gomorra eran lugares terribles, And we all know that Sodom and Gomorrah were terrible llenos de places, perdición, filled with perdition, de idolatría, Filled with idolatry. de prácticas sexuales terribles. filled with terrible sexual practices. Entonces, esto nos refleja de que muy posiblemente Lot This reflects that possibly Lot mantuvo las raíces culturales y familiares de idolatría y de corrupción que habían aprendido en Ur y que mantuvieron en Harán. he kept the cultural roots that he had learned from Ur and that he remained with them in Haran. O sea, Lot salió de Harán y de Ur, So Lot left Haran and Ur, pero Ur y Harán nunca salieron de su corazón. but Ur and Haran never left his heart. Después de eso, la Biblia nos cuenta en el capítulo 14 In chapter 14, the Bible tells us que se desata una guerra that there was a war that was unleashed, y unos reyes básicamente toman la ciudad de Sodoma, and there's kings that take over the city of Sodom, donde ya vivía Lot, where Lot was living. y toman a Lot prisionero, They take him a captive, él, su familia him and his family, y sus bienes. and his well-being, Cuando his things. Abraham se entera, When Abraham finds out,
Abraham junta a sus criados Abraham gets his people y, together y los arma como un ejército and he arms them as an army de 318 hombres. of about 318 Y men. va y se enfrentan contra unos reyes poderosísimos And they go and they face off against some powerful kings y les gana. and they beat them. Y logra sacar a Lot, And he's able to take Lot a su familia His family y a sus bienes and his things del lugar donde estaba prisionero. from the place where he was being Ahora, held aquí es captive. donde viene lo interesante. Now this is very interesting. Una vez más vemos el carácter moral de Lot, Once again we see Lot's moral character, quien aunque fue liberado por su tío Abraham, whom even though he was set free by his uncle, en vez de irse a vivir con él, instead of going to live with him, de decir mi tío me salvó, instead of saying my uncle saved me, voy a salirme de esa ciudad I'm going to leave that city llena de pecado, that's filled with voy sin. a vivir con mi tío, I'm going to go live with my uncle seguro, when I'll be saved, y voy a servirle al Señor. and I'm going to be serving the Lo Lord. que hizo fue regresar a Sodoma, What he did was go back to Sodom. una ciudad llena de lujuria, maldición y perdición. A city that was full of lust and perdition and mess. Tiempo después, Sometime later, Dios le revela a Abraham God reveals to que va a Abraham destruir Sodoma y Gomorra that he's going to destroy Sodom and Gomorrah debido al pecado y a la corrupción. due to the sin and the Y corruption. aquí es donde viene un pasaje maravilloso And here we have a wonderful passage donde Abraham intercede where Abraham en el intercedes capítulo 18, in chapter 18. intercede por Lot de manera indirecta. He intercedes indirectly for Lot. Nunca le dice a Dios, He never tells God, Dios, te pido que salves a mi hijo, God- a mi sobrino Lot. God, I pray that you save my nephew Lot. Porque él como que sabía qué tipo de persona era Lot. Because he knew what kind of person Lot Entonces, de was. una manera indirecta, So indirectly, Abraham le dice a Dios, Abraham tells Dios, God, destruirás esa ciudad si hay 50 justos. God, will you destroy that city if there's 50 righteous people? Y así va hasta llegar al número 10. And then he kind of moves the number until he gets to 10 people. Porque no había ni 10 justos. Because there were not even 10 Y righteous people in that city. creo que ni Lot era justo. And I don't even believe that Lot was En el righteous. capítulo 19, So in chapter la Biblia 19, nos cuenta la destrucción de Sodoma y the Gomorra. Bible tells us about the destruction of Sodom and Gomorrah. Y parece que Dios, por la intercesión de Abraham, And it appears that God, because of Abraham's intercession, manda unos ángeles sends some angels para que saquen a Lot y a su familia de Sodoma antes y Gomorra antes de so they destruirlas. can get Lot and his family out of Sodom and Gomorrah before it's destroyed. Ahora, la descripción que se hace en el capítulo 19 es The terrible, description that is made in chapter 19 is terrible porque nos revela a un Lot que se había corrompido tanto because it reveals a Lot that had been so corrupt que cuando él mete a los ángeles a su casa, that when he gets the angels into his house, la gente del pueblo quieren que los saquen para violarlos. the people in the town want the angels to come out so they can rape them. Y Lot, And con Lot, tal de proteger a los ángeles, because he's trying to protect the que no angels, necesitaban protección, which don't need le protection, ofrece a los hombres de la ciudad he offers the men in the city entregarle a sus propias hijas para que las violen y hagan con ellas lo que ellos quieran. to give his own daughter so that they can be raped and do whatever with them, what they want, whatever they want with them. Cuando los ángeles lo protegen, The angels protect them, y los ángeles le dicen, ve y saca toda tu familia, tus yernos. and the angel says, "Go and get all your family." Y Abraham va y ni sus propios yernos creen en él. And even Lot's own son-in-laws don't believe in him. Luego dice la Biblia que Dios le dice, que los ángeles le dicen a Abraham, escapa al monte. Then the Bible says that the angels tell them to escape to the mountains. Sin embargo, Lot pide la autorización para irse a una ciudad llamada Zoar, But Lot asks for authorization to go to a city named Zoar en vez de irse al monte. instead of going to the mountain. Curioso porque uno dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué no siguió la instrucción de irse al monte y se fue más bien a esta ciudad Zoar? It's funny because you may ask, well, why didn't he follow the instructions to go to the mountain instead of going to the city Zoar? Cuando después incluso se ve que él después está un tiempo en Zoar y después se va para el monte. When you can see that he spent some time in Zoar and then he goes back to the mountain. Bueno, la explicación la vamos a encontrar We're going to find the explanation cuando en el momento en el que está en los montes, when he's in the mountain, sus hijas his daughters, sacan vino they grab wine y lo embriagan. and they get him drunk. Entonces llegamos a la conclusión And so then we arrive at the conclusion de que Lot fue a Zoar básicamente a conseguir vino. that basically he went to Zoar to get wine. Era alcohólico también. So he was an alcoholic too. Sus hijas lo emborrachan So his daughters get him drunk, y dice la Biblia and the Bible says que lo emborrachan por varios días. that they get him drunk for a few Ellas days, se acuestan con él, and so they sleep with con su him propio padre, with their own en father un acto de incesto, in an act of incest, y cada una queda embarazada y tiene un hijo. and each one of them ends up pregnant and they have a son. De esos hijos
hijos Out of those children, salen los moabitas y amonitas, we have the Moabites and the Ammonites, pueblos que se convirtieron en enemigos de Israel. peoples that became enemies of Israel. O sea, Meaning, después de ver toda la historia after we see the whole story de Lot, of Lot, les pregunto, let me ask ¿cree you, usted que fue un error que se hubiera llevado Abraham a Lot cuando salió de Ur? do you think it was a mistake for Abraham to take Lot when he left Ur? Definitivamente podemos concluir We can definitely que conclude no solamente fue un atraso para Lot, that para Abraham, not only did it pull Abraham behind para el proceso de desarrollo de Abraham, for the development of his process, sino que el haber mantenido, haber sacado a Lot, o haberse permitido llevar a Lot, but allowing to have Lot with him, taking him out, provocó problemas provoked que problems sus descendientes, los descendientes de Abraham, that his descendants, Abraham's descendants, tenían que enfrentar. had to face. Entonces, explicamos todo esto para que quede claro So we explained all of this so that it's clear que a veces that ese sometimes sentimiento that feeling de lástima of feeling pity, sorry or pity que tenemos con algunos de nuestros familiares that we have with some of our relatives o amigos or friends a quienes mantenemos cerca who we have close porque pensamos que los vamos a ayudar, because we think we're going to help más them. bien podrían ser muy peligrosos, It could be dangerous. podrían estarnos atrasando. They could be pushing us back. Aquí hay un principio, holding us entonces. back. So there's a principle here. Para obtener resultados exitosos en la vida, To receive successful results in life, a veces se hace necesario apartarse it's sometimes necessary to depart, to move away, y hasta abandonar relaciones con familiares y amigos and even to abandon relationships with family and friends que nos atrasan, that delay nos us, desvían de nuestro they propósito deviate us from our o purpose, que nos contaminan. or that contaminate Ahora, us. aquí hay una serie de pasajes bíblicos We have a series of Bible que passages ustedes here van a leer en los próximos minutos. that you're going to read in the next few Es el minutes. Salmo 1, It's Psalm 1, en Proverbios 22, 24 al 25, Proverbs 22, verse 24 to 25, 1 Corintios 15, 33, 1 Corinthians 15, 33, Proverbios 13, 20 Proverbs 13, y 20, 1 Corintios 5, 11. and 1 Corinthians 5, 11. Todos estos pasajes All of these que ustedes passages ya van a revisar that you're going to go over nos hablan speak to us de los beneficios o las complicaciones about the benefits or the complications de estar cerca de cierta gente. of being close to certain people. El Salmo 1 nos habla Psalm 1 tells us de que aquellos que evitamos estar con gente mala, that those that avoid being with bad people prosperamos. prosper. Quiere decir que a veces no prospera la It gente means that sometimes people don't porque prosper la gente con la que se relaciona, because the people that they have relationships incluyendo a with, familiares y amigos, including family and friends, gente que no aman a Dios. is people that don't love the Hay Lord. que evitar a la gente para no aprender sus costumbres. You have to avoid certain people so that you don't get accustomed to their customs. En Corintios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corinthians says a bad company corrupts good character. El que anda con necios sale siempre afectado. If you walk with foolish people, you will always be affected. Incluso dice uno de estos pasajes que si alguien en la iglesia, aunque se llame hermano, And one of these passages says that somebody, even in church, that calls you a brother, tiene mal testimonio, if they have a bad testimony, debemos evitarlo. that we should avoid them. Ahora, vea, yo creo que no existe factor más negativo o positivo que la influencia de las otras personas. There is no more negative or positive factor than the influence of family or close friends. Pueden ser familiares o amigos It could be close friends or family. que están en nuestro proceso de vida. Those people that are in our process of life. Nuestro problema quizás es que al igual que Abraham, a veces sentimos la obligación Our problem is that sometimes, like Abraham, we feel the obligation o la responsabilidad or the responsibility de hacernos cargo de nuestros familiares. of taking care of our relatives. Aún y cuando ya sabemos Even when we already know que ellos serán un estorbo o un problema para nuestro proceso. that they're going to be a hindrance or a burden for our process. Ahora, yo sé, esto suena muy feo, Now, I know that this sounds really porque ugly estamos hablando de familiares y amigos, because we're talking about family and pero friends. seamos honestos, But let's be honest. hay familiares There are family y hay members amigos and there's friends que en vez de colaborar con nuestro proceso, that instead of collaborating with our nos process, interrumpen. they interrupt. Y a veces tratamos de And ayudarlos sometimes we try to help y them. les tratamos de ayudar y ayudar y ayudar, And we try to help and help and help. y ellos no quieren ayuda. And they don't want the help. Peor aún, And even worse, lo que hacen es what atrasarnos. they do is hold us back. La principal razón de esta reacción, The main reason for this reaction de tratar de ayudarlos, of trying to help them es sentir que debemos is ayudarlos, that we feel that we must take que care of debemos them. hacernos cargo de ellos, That we have to do something for them porque son amigos y familiares. because they're friends or family. Y a veces es doloroso And sometimes it's painful separarnos de ellos temporal o permanentemente. to separate ourselves temporarily or permanently.
Porque si no lo hacemos, Because if we don't do no it, vamos a poder progresar. we're not going to be able to progress. Ahora, yo creo que la mayoría de las progress. veces son separaciones temporales, I think the majority of times are temporary por un separations, tiempo, just for a time, mientras que esa influencia no nos afecta. while that influence is not Pero affecting us. quizás haya relaciones But there may be de relationships familiares o of amigos family and que haya friends que cortar por siempre. that you may have to cut forever. Vamos a leer Mateo 12, 46 al 50. We're going to read Matthew 12, verses 46 to 50. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y desearon hablar con él. While Jesus was talking to the crowd, his mother and his brothers showed up. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. And someone told him, hey, your mom and your brothers are here. They want to speak with you. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Who is my mother and who are my brothers? He said. Señalando a sus discípulos, añadió, And pointing to his disciples, he aquí added, tienen a mi madre y a mis hermanos. here are my mother and my brothers. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. En este pasaje Jesús nos da la clave de quiénes son realmente nuestros familiares y amigos. In this passage, Jesus gives us the key who our family and friends really are. Son aquellos que nos tratan, que nos ayudan o que tratan de hacer la voluntad de Dios y nos ayudan a que nosotros hagamos su voluntad también. And these are those who try to do God's will and help us to do His will as well. Entonces aquí hay un principio. So we have a principle here. Tienes que amar a tus familiares y You amigos. have to love and respect your family and Tienes que friends. respetarlos. You have to respect them. Especialmente amarlos si no tienen los mismos valores cristianos que tú tienes. Especially love them if they don't have the same Christian values as you. Pero no permitas But don't allow que ellos influyan en tus valores y principios. for them to influence in your values and your principles. Recuerda que en muchos casos, Remember that in many cases, aunque trates de ayudarlos, even though you try to help them, ellos seguirán pensando y viviendo de la manera en la que viven. they're going to continue to think and live the way that they do. Entonces, define como tus familiares y amigos So define as your family and friends a las personas que te están empujando people that are pushing you y apoyando and supporting you en tu proceso de desarrollo y de crecimiento moral, social y in espiritual. your process of development and in your social, professional, and spiritual growth. Ahora los dejo con su facilitador So we're going to leave you with your facilitator para now, que revisen los versículos bíblicos so you can go over the Bible y para que verses, trabajen en las preguntas. and then you can work on the questions.